Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somɔgɔw ni donso minnu bɛ manden kɔnɔ ani minnu bɛ manden kɔ kan kuma kelen kana balaba sitan den tero yirijugu feere tɛnɛn den tero yirijugu ladɔn cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kumakisɛ kuma bilen den cani bilen den sitan bilen den tɛnɛn bilen den bala bilen a dankisɛ dan den. One love à vous tous. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ farafinna minnu bɛ jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada k'a fɔ kana balaba émission Jeli Baba Sisoko ni y'a première partie ye bi an bɛna video kɛ video a bɛ tali kɛ jumɛn kan CEDEAO ka sanction a wulila maliden bɛɛ bɛ fo ka bɛɛ barikada ni sanction wulili ko la an bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu fo fɔlɔ olu ye minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ gouvernement na an bɛ gouvernement baarakɛlaw fo franchement fɛn o fɛn fa kalanna fɛn o fɛn ba kalanna fɛn o fɛn fa sara bɛ bɔ gouvernement kun minnu baw sara bɛ bɔ gouvernement kun minnu kɔrɔkɛ n'u tɔntɔnw ni tantew sara bɛ bɔ gouvernement kun an b'aw de fo aw de ye kɛlɛkɛ sinon anw fantandenw anw mɔgɔ foyi tɛ CEDEAO la anw tɛ CEDEAO dɔn anw tɛ sanction dɔn anw balo bilahi a tɛ don frontière fɛ banque fermera anw ka papaka la parce que anw somɔgɔw ka wari bɛ ɲɛsigi soni ninnu de la koyi i y'a faamu anw yɛrɛ ta depuis Orange Money bɔra ala anw baw tɛ taa ɲɛsigi soni na anw b'a ci anw baw ma olu b'a mara u ka Orange Money kɔnɔ tu vois un peu donc mais donc mɔgɔ kalannenw de bɛ fo parce que franchement olu de b'a dɔn koyi u ye ja wuli ni jatigɛ mun d'anw ka CEDEAO ka nin sanction ko in na
y'a fama ina fɔ an balo bɛ tigɛ an faw bɛ sa an baw bɛ sa fura tɛna sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ja a bɛɛ pa paga an ma bɔ foyi kalama parce que depuis ala y'anw da CEDEAO ka sanction b'an kan parce que CEDEAO ka sanction bɛ kɛ mɔgɔw de kan minnu sara bɛ bɔ gouvernement kun anw faw sara tɛ b'u kun anw ba sara tɛ b'u kun anw faw bɛ t'u ka mécanicien ni toliya ni menuisier ni mɔnsoya ni jɛgɛminɛ ni mɔni ni sɛnɛ anw ka pa paga ta la an kɔrɔkɛw n'an kɔrɔmusow ni tantew ni tɔntɔnw bɛ wari ci ka na anw b'o de dɔn anw tɛ CEDEAO dɔn bilahi an t'a dɔn frontière fermera alhamdulilahi rabbil alamin an ka pa paga ta la mais donc mɔgɔ kalannenw an b'aw fo intellectuels aw bɛ fo Mali gouvernement baarakɛlaw aw bɛ fo aw ye baara kɛ dɛ parce que aw de b'a dɔn aw kɔlɔlɔ tun bɛ se aw de ma sinon anw t'a dɔn koyi aw de jɛra n'a ye aw de y'a kɛlɛ kɛ anw kɔni ta ye k'aw bilasira i y'a faamu sinon a dayɛlɛla anw ka foyi t'a la mun bɛ don bilahi a foyi tɛ se anw ma foyi tɛ bɔ ɲɔ sɔngɔ la fɛn tɛ bɔ kaba sɔngɔ la i y'a faamu anw tɛ bɔ foyi kalama donc vraiment Mali kɔnɔ intellectuels bɛ fo ka gouvernement baarakɛlaw fo ka mɔgɔ kalannenw fo Bigini Kaye k'u fo k'u faw fo k'u baw fo franchement aw de farala gouvernement kan aw de jɛra n'a ye sinon journaliste Damurujani den ninnu ni i y'a faamuya wa radio kumakɛla Damurujani den ninnu ni i y'o faamuya wa bagabagalikɛla ninnu minnu kun ko CEDEAO ka sanction k'anw ja wuli ni jatigɛ ja pa paga anw ma bɔ foyi kalama n'aw ja u yɛrɛ k'a continuer parce que a kɛra sababu ye ka Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a banna koyi k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ da Asimu kɔ donc nin de ye malidenya ye kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ biw fɔ bila irisiw ma jɛ dan foyi la fo ni n'u ka ɲɛmɔgɔw ko kɛlɛ u b'a fɔ ko kɛlɛ n'u ko kɔngɔ u bɛ jɛn n'a ye n'u ko saya u bɛ jɛn n'a ye i y'a faamu jamana kana bila chinois ye bɛɛ da o de la koyi i y'a faamu marque chinois ma ɲi a bɛ tiɲɛ donna dɛ mais chinois yɛrɛ dama b'u ka fɛnw san u b'a dilan u yɛrɛ ye tu vois donc Mali fana kan an y'o de kɛ donc k'a fɔ de dɔw de bɛ fara ka bɔ an na dɛ ni tubabuw ka balo ma di an bi sa mɔgɔ damadɔni de bɛ sa ala kana to olu ka kunu ni CEDEAO ma frontière dayɛlɛ malidenw bɛ sa mɔgɔ damadɔni de bɛ sa ala kana to olu ka kunu jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin y'o ye an ye kɛlɛ dɔ nafa ye farafinna bɛɛ embargo ye mɛnni mun kan nka a ma kɛ mɔgɔ si kan donc anw y'a yira mɔgɔ tɔw la anw bɛ se wa ni jamana wɛrɛ de tun ye CEDEAO kɔ da dɛnɛ na ka tɛmɛ anw kan bilahi an fa kɔrɔsiw bɛ tigɛ an na an ba kɔrɔsiw bɛ tigɛ an na an bɛ tanu ni cɛfarin minnu ye tiɲɛw don k'u bɛɛ balola u bɛɛ tɛmɛna donc anw bɛ ka tanu n'u ye nin n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de don malidenw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada alhamdulilahi rabbil alamin mɔgɔ fɔlɔ minnu y'an dɛmɛ kɛlɛ la Burkina an b'u fo ka Mauritanie fo ka Guinée Conakry olu m'an dɛmɛ dɛ an n'olu bɛɛ ye kelen olu ye da de yɛlɛ an ye so fitini ani duba ani du belebeleba Mali ni Burkina bɛ ten ani Guinée donc alhamdulilahi an b'u bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire an b'u fo hali sini u bɛ kɛlɛ la an ye alhamdulilahi donc a banna mais n'an mana tɛmɛ ka b'o bɛɛ la kuma bɛ mun de kan o de ye Mali balɔntanaw Mali balɔntanaw fila aw bɛ mɔgɔw kɛ dangaden an si tɛ dangaden Mali balɔntanaw minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan aw ɲɛna ko mɔgɔw ye dangaden aw bolo aw dɔrɔn de kan ka dɛmɛ aw man kan ka mɔgɔ dɛmɛ aw ɲɛna k'aw ye gerebu de ye parce que n'i ye gerebu to a yɛrɛ ma a tɛ saraka bɔ gerebu ɲɛna ale kan ka saraka minɛ gerebu ɲɛna ale man kan ka saraka bɔ de alors que bɛɛ de kan ka bɔ Mali balɔntanaw aw ɲɛna ko tɔw ye dangadenw de n'aw kungo wulila Mali bɛɛ de bɛ aw dɛmɛ n'aw kungo wulila i y'a faamu Mali bɛɛ mun bɛ k'aw dɛmɛ o Mali bɛɛ f'aw k'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛlaw fana faw n'u baw n'u yɛrɛw b'a la basketkɛlaw b'a la karatekɛlaw b'a la jilanɔnikɛlaw b'a la bolikɛlaw b'a la i y'o fɔ bulufililaw b'a la bɛɛ de bɛ wuli ka aw dɛmɛ o de ye malidenw ye aw balɔntanaw n'aw ka prime ko kuma wulila Mali bɛɛ bɛ wuli ka aw dɛmɛ sportifu tɔw fana bɛ wuli k'aw dɛmɛ i y'a faamuya wa mais kungo tɛ sportifu tɔ si sɔrɔ k'aw Mali basket balɔntanaw k'aw b'aw impliqué la aw minnu bɛ balɔntanaw se aw mago foyi tɛ sportifu tɔw la aw bɛ sport mun kɛ o ye sport le plus populaire ye i y'a faamuya wa anw fɛ yen balɔntan mais ni bɛɛ bɛ bɔ ka aw dɛmɛ donc aw de kan ka kɛ leçon ye ni farikolo ɲɛnajɛla tɔw kungo wulila basketkɛlaw cɛmanw ni musomanw aw de kan ka bila jama ɲɛ karatekɛlaw n'u kungo wulila aw de kan ka bila jama ɲɛ u y'a faamuya wa anibalikɛlaw n'u kungo wulila aw kan ka bila jama ɲɛ i y'a faamuya wa c'est à dire minnu bɛ ribi kɛ sportifu fan o fan mais aw balɔntanaw fila aw ɲɛna tɔw ye dangadenw ye aw ɲɛna tɔw aw de kan ka dɛmɛ
kulekan ka kɛ ni aw ye aw tɛ se ka mɔgɔ si dɛmɛ i ma dɔn ko aw ye munafigiw ye i ma dɔn ko aw ne tigɛra aw la i ma dɔn k'aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye aw kungo jumɛn wulila ko Mali bɛɛ ma wuli aw ka match jumɛn kɛla ko basketkɛla dɔw prêté ta terrain na a musoman fara cɛman kan aw ka match jumɛn kɛra ko karatekɛlaw tɛ taa aw ka match jumɛn kɛra ko bolikɛlaw tɛ taa aw ka match jumɛn kɛra ko nɔnikɛlaw tɛ taa aw ka match jumɛn kɛra ko sportifu tɔw bɛɛ u fa n'u baw n'u dɔgɔninw bɛɛ bɛ bɔ k'aw dɛmɛ mais Mali sportifu tɛ yen diɲɛ sportifu tɔw k'u ye kungo sɔrɔ ko balɔntana dɔw sera ka hali a publier a ka page kolonden ninnu kan aw ma se k'u si photo publier aw ma se ka sportifu si ka problème dɔ publier aw ma se ka basketkɛla cɛmanw publier aw ka Instagram kolondenw kan aw ka Facebook kolondenw kan aw ka WhatsApp kolondenw kan aw ka jatɔ réseau den ninnu aw si ma se k'a kɛ aw ɲɔgɔn kafiri den tɛ yen ne tigɛra aw la bilahi aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye balɔntanaw problème mun kɛra basketkɛlaw la musomaninw bin kɛr'u ka jatɔyako la bin kɛr'u ka kakalayako la bin kɛr'u ka jukɛliko la aw kafiriden ninnu aw si tɛ mun wulil'u kungo la san joli an bɛ ka kule binganiko la basketkɛla musomanw ka problème na aw m'aw da don a la aw kafiriden ninnu bilahi balɔntanaw aw bɛɛ basketkɛla cɛmanw bɔra ka cɛkisɛdenya kɛ ni aw de don aw fuwadenya aw t'a kɛ diɲɛ kɔnɔ k'aw ban ka jouer n'aw y'aw ban ka jouer tɔw bɛ taa jouer mais basketkɛla cɛmanw y'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hɔrɔnden ye k'u ka y'a fɔ ka kɛ hɔrɔnden ye ka tɔw kunna wolo u faw a kɛr'u la u m'u ka wari di u tɔntɔnw a kɛr'u la olu ka wari ma di u baw a kɛr'u la olu ka wari ma di u tantiw a kɛr'u la olu ka wari ma di u filanw a kɛr'u la u kɔrɔmuso a kɛr'u la u dɔgɔninw u y'u ban k'olu ka prime de matchw di y'a faamuya wa ninnu farala ɲɔgɔn kan ala y'u kɛ hɔrɔndenw kɛra cɛw kɛra cɛkisɛ cɛ ye k'a fɔ k'u tɛ jouer n'u ka wari tɛ aw de kun fɔlɔ kan ka na balɔntanaw au secours parce que aw yɛ lajɛlen don n'u ye u bɛ aw supporter aw t'u supporter u bɛ taa terrain na aw kungo la aw tɛ taa o match tɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'aw y'a kɛ y'a faamuya extérieur la ko malien football ko malien sportifu fan o fan k'u tɛ taa ka taa aw lajɛ basketkɛlaw a ye t'u ka page kan u b'aw ka matchw bɛɛ publier u b'aw photos publier basketkɛlaw b'aw défend aw tɛ mɔgɔ si défend aw ɲɛna ko aw ye halalaw ye tɔw ye ɲamaden de ye a Mali balɔntanaw aw ɲɛna aw fa ka kusa ni tɔw fa ye aw ɲɛna aw baw ka kusa ni tɔw ba ye aw ɲɛna ko aw faw de ta ye Mali ye sportifu tɔw mɔgɔw n'olu fa ta tɛ Mali ye i ma dɔn aw tɛ hɔrɔn ye aw professionnel tɔw i ma dɔn k'aw tɛ hinɛ Mali balɔntanaw i ma dɔn k'aw tɛ makari je suis déçu ni problème ba in bɛ yen a ɲɔgɔn kɛra aw la yan nɔ diɲɛ bɛɛ wulila aw kungo la f'aw k'a dɔn de ko basketkɛla ninnu y'aw ka supporterw de f'aw k'a dɔn ko hannibal-kɛla ninnu olu ye aw ka supporter ye basketkɛlaw y'aw ka supporterw de ye i y'o fɔ u faw y'a ye u baw y'a ye i y'a faamuya karatekɛlaw u faw b'aw supporter u baw b'aw supporter hannibal-kɛlaw u faw b'aw supporter u baw b'aw supporter tennisikɛlaw u faw b'aw supporter u baw b'aw supporter natation minnu bɛ ji la kursi kɛ u faw b'aw supporter u baw b'aw supporter bolofilila ninnu fɛ u fa n'u baw bɛɛ b'aw supporter mais aw bɛ jɔn de supporter n'aw ka prime de match ma di diɲɛ bɛ wuli i y'o faamuya wa basketkɛla kade bɛ taa kade taara ka taa coupe d'Afrique ta musomaninw u ka wari ma di aw y'u dɛmɛ cɛmanw taara final la cɛmanw taara final la u ka wari ma di aw y'u dɛmɛ wa nin fana kɛra aw si professionnel basi Jenepo il m'a publié si y'a faamuya wa Seru Konta Seru Segu il m'a publié ok Adama il m'a publié Capitaine il m'a publié y'o faamuya wa Jigi Jara il m'a publié y'o faamuya wa Mukoro il m'a publié aw si aw ka entraîneur m'a kɛ aw yɛrɛ m'a kɛ hali k'u soutenir fitini aw m'a kɛ hali ka photo publier aw ka putain de page la aw m'a kɛ aw balɔntanaw donc aw ye halala ye tɔw ye ɲamaden aw ka wari ka kan ka di tɔw ta man kan ka di an ka k'aw dɛmɛ aw ka kɛlɛ la an man kan ka tɔw dɛmɛ tɔw bɛ aw dɛmɛ aw tɛ mɔgɔ dɛmɛ i y'a fɔ an ko aw ye takurundaga de n'aw ma ɲɔni diɲɛ na aw tɛ mɛnɛ balɔntanaw vous doit être premier à faire mais aw tɛ hɔrɔn de vous doit être premier à faire aw ma ban k'a kɛ foyi kama a ye fugaru de a ma ban k'a kɛ foyi kama vous êtes lâche a ma ban k'a kɛ foyi kama aw siranna
ama banka ke foyi kama parce que au place ou ama banka ke foyi kama au strana ka ministre des sports de nye au strana ka fédération mo ni zoro kolon dembe au ba do au ka ministère do au ka fédération no mais ni e duga e mo shuka ita fo duga bo karsa shuka iba fo duga bo an shuka au ka problème me wuli kan sura Mali war bebe takadi au balontana kolon di nunuma Mali war be au de la kana trophée mais basket kelaw nana ni dia trophée be aw nana ni trophée mais aw tra al coupe d'Afrique finale la wa aw fan fa flene aw mata aw tonton mata aw koroke mata aw fa korobaw de tara finale la aw tara coupe d'Afrique finale la aw tara nunu ye coupe d'Afrique ta muso ya ta aw sira ka fenga aw chew basket kelaw nana ni trophée sugu be basket kelaw ye Mali kunwuli dia yorobe basket kelaw ye Mali sankorota dia yorobe Mali sport kele mu be ko malien de ka be jatala o basket aw sera ka coupe de continent yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ aw faw ma sɔrɔ aw yɛrɛw ma sɔrɔ aw tontonw ma sɔrɔ mais basketkɛlaw ye coupe de continent u y'a sɔrɔ depuis ala ye Mali da aw yɛrɛ ko Mali ye ballontan jamana de ya a bɛ se ka fɔ un pays ma cogo di ko ballontan jamana pays ma deli k'a ka continent coupe yɛrɛ ta hali final aw ma ta ye aw fakɔrɔbaw de taara mais basketkɛlaw nana ni coupe ye kade nana n'a ye junior nana n'a ye senior nana n'a ye musow ni cɛw y'a fɔ basket kelaw tra fo coupe du monde na diɲɛ bɛɛ farafina bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ma deli ka taa coupe du monde na a final la u taara u ni américains de jouera o bɛ i n'a fɔ aw ka taa coupe du monde final la ni Brésil ka jouer aw sera ka taa aw t'aw jɔ an ka dɔn aw taara papra aw tagali kun tɔ tora kunsigi den kelen u nana u y'aw bien fara bɛɛ ɲɛna u y'aw jaba fara bɛɛ ɲɛna u y'aw walon bɛɛ ɲɛna u y'an bila kaw la bɛɛ ɲɛna u y'an daji bɛɛ ɲɛna aw de kun tɛ ka jouer mais basket kelaw taara u nana ni coupe d'Afrique musomaniw u ni muso fɛn fɛn bɛnna u ye tafe foni ka bɔ olu bɛɛ ba la ɲɛna u y'u baw dilankolon bila kɛnɛma cɛmanw ni cɛw cɛ bɛnna y'a fɔ u y'olu fa ka npogo tigɛ u y'u fa dilankolon bila kɛnɛma aw sera ka kɛ aw ballontannaw wariw bɛ d'aw ma a bɛ d'u ma aw sera ka kɛ aw bɛ mɔgɔ dɛmɛ a kungo la wa aw ballontannaw aw ni ala cɛ ni fugariya tɛ aw t'u dɛmɛ mun na parce que n'aw dɛmɛ aw bɛ siran aw ka ministres ɲɛ n'a y'u dɛmɛ aw bɛ siran aw ka place ɲɛ depuis ala y'aw da aw tɛ jouer diɲɛ na ko parce que aw bɛ se ballontan na aw bɛ jouer yurukudenya de la aw bɛ jouer magudenya de la aw bɛ jouer de parce que aw b'a ka entraîneur san fugariya de la sinon aw bɛ dɛsɛ ka aw sɛbɛ fɔ n'a ɲuman ala ka barika d'u la n'a ɲuman ala ka sankɔrɔta d'i ma i bɔra ka tiɲɛ fɔ n'a ɲuman nin de ye cɛ ye i ye cɛbakɔrɔden de n'a ɲuman i ye musobakɔrɔden i ye halala de n'a ɲuman basketkɛla musoman ye i bɔra ka mun fɔ tiɲɛ don n'a ɲuman i bɔra ka mun fɔ Jean ɲuman Mali bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don y'a video ja n y'a lajɛ n'a ɲuman ala ka barika d'u la basketkɛla musoman lasiden ninnu bɛ kɔ ka fugari denya la yen nɔ n'u kun kumana san b'a sɔrɔ a banna et i kana se ka kuma i faso kan e kɛra professionnel ye faso y'i janfa baso y'i janfa y'a faamu ka tila ka julajuguya ta k'i dɔgɔmusow ni aw yɛrɛ sɛgɛrɛ e ka taa kɔ kan k'i ka club sɔrɔ e bɛ ka jouer basket la i bɛ ka jouer yɔrɔ min na i b'a dɔn magu tɛ yen e ma se ka i faso dɛmɛ e ma se ka dénonceli kɛ i ɲɔgɔn ɲama den ma wolo je crois n'a ɲuman de don mun bɔra ka kuma e deni e mun fɔlɔ bɛ yen fo ne y'i ka photo publier i bɔra ka basketkɛla cɛmanw dɛmɛ i tɔgɔ bɔra n kɔnɔ mais n bɛ na n'i tɔgɔ ye f'i k'a dɔn i y'a kɛ ne y'i photo publier parce que i ye basketkɛlaw cɛman dɛmɛ mais salon a tɛ san kelen bɔ basketkɛla musomanw farala ɲɔgɔn kan k'u kana jouer e de tilala ka b'u kɔkɔrɔ ka taa jouer mais basketkɛla cɛmanw ta la i fɔlɔ bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ i fɔlɔ bɔra i y'o faamuya wa k'u soutenir mais i y'u soutenir mun na f'i k'a dɔn k'e yɛrɛ y'o ɲɔgɔn kolokojugudenya de kɛ i y'u soutenir mun na e yɛrɛ ye janfacidenya kɛ i y'u soutenir mun na e yɛrɛ ye musow janfa musomaninw ko k'u tɛ jouer de bɔr'u kɔ kan k'u tɛ jouer ni wari tɛ e bɔr'u kɔ kan ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka jouer basketkɛlaw farala ɲɔgɔn kan cɛmanw k'u tɛ jouer e tilala ka bɔ k'olu soutenir e ye mun janfaciden sugu ye e ye mun janfaciden sugu ye i y'a mun janfaciden sugu ye ne kɛlen don k'i photo publier parce que i tɔgɔ bɔlen nin kɔnɔ fɔlɔ i b'a dɔn o e y'o mun kɛ a bɛ fɔ o de ma ko ŋunafigidenya i y'o mun kɛ a bɛ fɔ o de ma ko kalabancidenya i y'o mun kɛ a bɛ fɔ o de ma ko janfacidenya i y'o mun kɛ o de bɛ wele tubabukan na ko traîtreden e ye traîtreden de musomaninw y'a ɲɔgɔnna kɛ o k'u tɛ jouer n'u ka wari tɛ n ko babɛl tilala ka taa don e de la i y'o faamuya wa a n'a Jean kelen ninnu
tɔ minnu ko k'u tɛ jouer e tilala ka taa tuguni ka taa wari minɛ e n'i tɔw ka jouer ka mɔgɔ damadɔ ta ka taa jouer ka tɔ ninnu to yen qu'est-ce qu'ils vont faire e ka prime de match dir'i ma tɔw ta ma d'i ma u ko k'u tɛ jouer ni prime de match tɛ basketkɛla musomanw e de tilala tuguni ka bɔ u kɔfɛ tuguni ka taa jouer tuguni ka tila k'i ka wari minɛ alors k'i bɛ extérieur la minnu bɛ Mali kɔnɔ k'olu to basketkɛla cɛmanw ko sisan k'olu tɛ jouer e fɔlɔ bɛ bɔ k'olu soutenir o ye mun teretugudenya daminɛtɔ ye e fɛ o ye mun ye tuti o ye mun teretugudenya ye o ye mun nafigidenya daminɛlen o ye mun teretugudenya daminɛlen ni musomaninw y'a décision ta kuma o kuma i y'a faamu aw professionnel minnu bɛ ka jouer équipe wɛrɛ la ni aw yɛrɛ kan k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la aw de kan k'u dɛmɛ mais ninnu bɛ fitinin minnu sɔrɔ aw nafigiden musomanin ninnu bɛ tila ka taa bɔ tɔw kɔfɛ tuguni ka tila ka taa jouer tuguni k'o prime de match fitinin minɛ ka tila ka tɔw to yen tuguni nin bɛ kɛ e fɔlɔ bɛ bɔ tuguni tuti e fɔlɔ bɛ tila ka bɔ tuguni o mun nafigidenya daminɛlen aw fɛ n ye mun photo publier aw fɔlɔ tɔgɔ fɔ ɲɛna dɛ y'o faamu mais merci Naɲuma i bɔra ka tiɲɛ de fɔ Jean ye ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko kɛlɛ tɛ ban diɲɛ kɔnɔ parce que kɛlɛ in Jean bɛ k'a dogo i y'o faamuya wa e banba de kɔfɛ donc Jean ɲinɛnen don ko problème b'ale da la Jean ɲinɛnen don ko problème bɛɛ y'ale nɔ ye parce que u bɛ n'i nana k'u bɛ kuma basket ko la Jean bɛ mɔgɔw pousser u bɛ na ni Bamba ka problème ye donc Bamba ka problème o bingani ko bɛ fɔ mais aw ka fédération wari n'aw ka wari ɲagamini ani fédération yɛrɛ traîtridenya donc ɲinɛ bɛ kɛ o kuma kɔ parce que n'o kuma de wulila Jean tɔgɔ bɛ fɔ mais donc bingani ko in Jean bɛ mɔgɔw pousser ka na n'o de journalistes fana bɛ na n'o kuma de mais aw ka prime de matchw ni basket bilali retard la ni basket y'a fɔ a fédération cili a bɛɛ ye o bɛɛ ye Jean de donc e bɔra ka mun fɔ a bɛ walawala de o i y'a faamuya wa bingani ko b'a dama aw ka prime de match ko b'a dama bingani ko b'a dama fédération toli ko a b'a dama bingani ko b'a dama Jean ka clan cili b'a dama mun ye bingani ko o b'ale Jean kelen de ka clan kɔnɔ fédération cira ale Jean kelen de ka clan kɔnɔ basket kɛyɔrɔw ma dilan ale Jean kelen de ka clan kɔnɔ i y'a faamu ballon tɛ basket kɛlaw bolo ale Jean de ka clan kɔnɔ i y'a faamuya wa clubu tɛ ka se ka jouer i y'a faamuya wa ale de ka clan kɔnɔ Orange ka wari a bɛɛ bɛ dun ale de ka clan kɔnɔ i y'o faamuya wa donc publicité wari ale de y'a bɛɛ dun ka taa hôtel jɔ i y'a faamuya n'o bɛ fɔ n'aw nana k'aw bɛ kuma lasigi ko la a bɛ na ni bingani ko kuma ye bingani bɛ yen wari dun bɛ yen bingani bɛ yen banbadenya bɛ yen bingani bɛ yen u tɛ kelen ye fédération problème ɲɛnabɔli ni bingani tɛ kelen ye Naɲuma ala ka barika don i la Naɲuma i fa bɛ fo Naɲuma i ba bɛ fo basket yarabi ala ka sanga d'i ma ala ka tɔgɔ d'i ma ala ka équipe ɲuman ba nɔgɔya i ye san kelen kɔnɔ équipe mun ni malien ma deli ka taa la ala ka contrat d'i ma contrat mun n'a signé tɔ n'a bɛ fɔ hali tubabuw ka télé la Naɲuma ala ka n'i bana ala kana to diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ basi k'i la basket kɔnɔ ala k'i kisi a ma basket yarabi ala ka a sanga n'a tɔgɔ ni a succès ala ka d'i ma n'a protection i n'i tɔw Naɲuma i y'a faamuya wa Naɲuma mais tuti i ka plan ye a tɛ ɲɛ dɛ e de fɔlɔ e bɔra ka mun kɛ sa basketkɛlaw tout dernièrement i bɔra ka tɔw trahi i bɔra ka tɔw janfa sisan i y'a faamuya u kun ko k'u tɛ jouer ni prime de match tɛ a bɛ ɲɛna o y'a sɔrɔ an n'u tɛ contact la e bɔra u kɔfɛ e tuti e bɔra u kɔfɛ aw taara jouer aw y'o wari minɛ et puis aw y'o minɛ aw ni jɔn yɛrɛ Babel i y'a faamuya wa a n'a Jean clan kelen ka tɔw janfa sisan basketkɛla cɛmanw ko k'u tɛ jouer fɔlɔ bɛ bɔ k'e b'u soutenir an b'i publier kɛ mais i publielen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'i ka nafigidenya f'i ɲɛna i ye nafigidenya de kɛ tuti ok ko basketkɛla cɛman ko n'u nana k'u bɛ taa kaso la an t'a la ye ministre min bɛ se k'u minɛ k'u don kaso la k'u ye mun kɛ ka basketkɛlaw wele ka t'u don kaso la k'u ye mun kɛ u bɛ taa justice la k'u ye mun kɛ a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ minnu ye Mali sɔrɔsiw faga terroriste 200 aw m'o bila basketkɛlaw bɛ 200 bɔ u ye mɔgɔ de faga u halala de tɛ yan jɔn bɛ se k'u minɛ ministre jumɛn
Aw ministre fayna ministre mu Mali klal ko fofla o de se ko mina a fayna fédération mais Bavia John fédération de basketball ya o président John no se ko mina o be mina ka da muneka aw mineke aw mina angou lajɛ supporter abe tout kunbe abe donu basket kelaw ala ka ay halala dine aw halala di do aw wosi di n'aw jura aw ɲɔgɔn danga dinte c'est clair et net an ye nin kuma kelen fɔ Choguel ne bala Asimu ne lamɛn Choguel a ye ne lamɛn problème ba bɛ sport kɔnɔ ok Asimu Goïta i ko ni échouera jeunesse bɛɛ de bɛ échouer mais jeunesse fana tɛ échouer ka sɔrɔ e bɛ sanfɛ basket ye jeunesse de sport ye jeunesse de n y'a faamuya wa jeunesse problème fana kan ka ɲɛnabɔ e fɛ i ka kumakan kelen dɔrɔn n'i k'i b'a ɲɛnabɔ i b'a ɲɛnabɔ bɛɛ b'o dɔn donc a ye kuma ka ministre du sport fɛ ok n'a tɛ se a ka place bila a ka dɔ wɛrɛ d'a ma ou bien a ka taa ka bɔ yen Musa Ag ok soit a ka problème ɲɛnabɔ Musa Ag ka ministère ani fédération olu ka problème o tɛ joueurs concerné i y'a faamuya wa kɔnɔ kana to wara kungo la o kuma panni ye nkalon ye n'a panna a ma ban wa kɔnɔ kana to wara kungo la dɛ ok donc o problème o tɛ joueurs ɲɛ sira la a tɛ ballontannaw ɲɛ sira la a tɛ basketkɛlaw ɲɛ sira la u k'o problème ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko caman b'a duguma ko ɲagamina togo ni ministre dɛsɛra k'a ɲɛnabɔ i m'i ka baara de kɛ sinon n'i ye papiers bɛɛ ta k'a da i ɲɛkɔrɔ i bɛ mun kɛ i b'o kɛ ok e tɛ se k'a ɲɛnabɔ pourquoi c'est toi le ministre Musa Ag il faut que tu prennes tes responsabilités il faut assumer e tɛ se diɲɛ kɔnɔ y'a fɔ ka bɔ y'a fɔ ka kɛ porte-parole ye y'a fɔ hali Mali yɛrɛ contrôle la ka dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ i ka fédération mɔgɔw ye Musa Ag il faut chasser tout le monde et Musa Ag mais il faut chasser il faut chasser tous tout ça dit fédération Tibolo quoi Musa Ag que ça soit football que ça soit basketball mais Musa Ag il faut comprendre que tout va finir c'est toi qui vas ramasser la peau cassée c'est toi je te le jure fédération de football si c'est pas marché c'est toi qui vas ramasser les pots cassés et enfin fédération basket si c'est pas réglé les problèmes c'est toi qui vas ramasser les pots cassés donc il faut assumer Musa Ag ça c'est mon dernier avertissement envers toi avertissement il faut que tu prennes tes responsabilités Musa Ag balontana nunu ka mun kɛ alhamdulillah olu usara il m'a faamuya wa mais basketkɛlaw ka problème Musa Ag kun bɔra ka mun de sɛbɛn n'i y'a effacé k'u bɛ taa kaso la jɔn b'u datugu est-ce que équipe nationale Mali drapeau vert jaune rouge toi est-ce que toi tu oses de fermer une équipe nationale de Mali à cause de leur prime de match pourquoi tu as oublié ou quoi donc quand on te respecte il faut que tu nous respectes Billah même Assim n'ose pas de le fermer pourquoi Assim Tranor la Kana qui a fermé Assim tu peux pas personne ne peut lui toucher pourquoi o kuma charia tɛ jamana kan u bɛ taa jouer fou pourquoi aw jɛra aw sara quoi aw dɔ jɛra aw ka prime quoi jɔn jɛra a ka sara kɔ aw la jɔn ka sara manquera aw la aw ka saraw bɛ d'u ma mais u ka sara de bɛ d'u ma tɛ équipe nationale du Mali appartient à des Maliens que ça soit football, basket, n'importe quelle équipe nationale, n'importe quel domaine, n'importe quel sportif, équipe nationale n'appartient pas à Assim ni à Choguel et ses gouvernements. Ça appartient à des Maliens et puis on les soutenait à 100%. Celui qui touche un de leurs cheveux, tu nous verras sur ton chemin. Qui ose de les toucher? Pourquoi? Avant, il y a un Maldoun État. Au lieu de failles policiers, au lieu de failles gendarmerie, au lieu de failles soldats, au lieu de failles ministres, au lieu de failles mécaniciens, au lieu de failles extérieurs, fanana malien de l'extérieur. Ou là pourquoi Malia ou Betaya? Qui ose? Balontana et Fouaroudi. Mali Balontana et Fouaroudi. Mais, aucun problème de Oulia. Ni ye Douga et Mogoshuka, il t'a fait Douga bon Mogoshuka, il va faire Douga bon Shuka. Aucun problème mana wula on est bien malden bébé bo ni dusu kashi ba ke ko mogote siko ibi ni bo sport la malien densité sur diɲɛ kɔnɔ mun kun bɛ taa ka taa ballontan sportible ni sonja bɛ mɔgɔ ban équipe la san b'a sɔrɔ Mali équipe nationale ko ballontan interdira Mali kɔnɔ
ayo mɔgɔw fa faga ka mɔgɔw baw faga dusukasiw fɛ i y'o faamuya wa ni tɔw dusukasira aw tɛ bɔ k'u dɛmɛ aw bɛɛ professionnel surtout vous hali aw tɛ se k'u ka photo publier aw ka pagew kan k'a fɔ non vraiment an b'aw soutenir aw frères de tɛ yan aw fasa b'a dama hein église aw dɔrɔn de église ya aw dɔrɔn de église aw balantana wa aw dɔrɔn de Mali sportif ya aw dɔrɔn de kan ka dɛmɛ wa aw ye mun gerebudenw ye aw tɛ saraka bɔ aw gerebu de aw tɛ mɔgɔ dɛmɛ a kungo la aw dɔrɔn de bɛ dɛmɛ aw ye mun takurundaga ye n'aw ma ɲɔna aw tɛ mɛnɛ aw tɛ se ka karatekaw bɛ problème sɔrɔ u ka prime de match la aw t'u dɛmɛ i y'a faamuya wa basketkɛlaw bɛ problème sɔrɔ Mali kɔnɔ i tɛ senna balɔntana si i tɛ professionnel si ye mun bɛ se k'u dɛmɛ jiladɔnnikɛlaw aw dɔgɔninw kadew miniw aw kɔrɔbalenw tɛ se k'a si dɛmɛ aw mana kɔrɔ ni mun dɛsɛra ka t'i da ka salon kɔnɔ ni bana y'o minɛ dɛ il a joué pour le Mali nya dit n'importe quoi ouais 30 minutes one love à vous tous vous avez intérêt bilaay mais k'aw bɛɛ lajɛ an ye mɔgɔ bila k'aw bɛɛ ka page lajɛ aw ka Instagram ni aw ka YouTube ni aw ka Facebook ni aw ka TikTok i y'o faamu a n'a ka WhatsApp vous avez intérêt bilaay talaay de soutenir est-ce que tu vois les basketteurs vous avez intérêt sinon on va vous casser votre gueule un à un ouais je te le jure ni mun ta nana don min na o bɛ regretter bilaay talaay basketkɛlaw aw y'a la oui merci musoman ni cɛman kadew ni juniorw aw dɔrɔn de nana ni coupe d'Afrique ye koyi basket balɔntana ninnu ye ɲɛngow de hasidiw de don aw ye mun kɛ u ma se k'a ɲɔgɔn kɛ Mali sport ko la aw kɔni nana ni coupe de continent ye wa aw taara coupe du monde finale la ninnu ma taa papaga la u ma taa papaga u ye malidenw ni tigɛ u y'u dusu tiɲɛ mais comme ɲɛngow de don u tɛ aw fɛ basket balɔntanaw u t'aw fɛ u tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ u kungo la koyi o dɔrɔn de don one love à vous tous k'aw bɛɛ lajɛlen fo vraiment bravo basketkɛlaw cɛman ni musomanw juniorw ni kadew ye coupe d'Afrique ta Mali balɔntana kadew papaga junior u ye coupe d'Afrique ta basketkɛlaw balɔntanaw papaga i y'a fɔ senior u nana ni coupe d'Afrique musoman ni cɛmanw papaga i y'a fɔ a cɛmanw taara coupe du monde finale la balɔntana cɛmanw a ma taa yɔrɔ si blocu aw éliminé la hali tout de suite ninnu ma éliminé dɛ u k'u tɛ jouer n'u ka wari de tɛ wari bɛɛ cɛra ka di aw ma papaga one love à vous tous bravo chapeau vraiment basketkɛlaw chapeau cɛman ni musoman denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw chapeau k'aw faw fo k'aw baw fo k'aw ka supporterw fo association sportive et supporters du Mali aw de kan ka t'u kunbɛn ni mun y'a ba de u ka maga cɛ kelen na ni mun y'a ba de u ka convocation di cɛ kelen ma ni mun y'a ba de ni mun ye kelen convoqué bilayi tala an t'a dogo mɔgɔ si la n'i ye basketkɛla kelen dɔrɔn convoqué ko parce que k'a ko a tɛ jouer à cause de son prime de match bilahi tala n kalela ala la bilahi an b'i fa kɛ samɛ selima foyi k'i ba kɛ seliba saga ye an b'i ba k'an ka lahiya k'i fa kɛ samɛ one love à vous tous chapeau à vous basketkɛlaw